sa ato City PNP as to the whereabouts ini nila or kung nahain ini sila gikan, no? And then we found out na may taga Moncayo aton first na batch na amo na storya, 9 of them are from Moncayo, and then afterwards we receive a call from CIDG na Joy said ba nag-surrender sa ila na 7 from Surigao del Sur. And then, of course, with the instruction of our city mayor, kay na found out man nato na labi na ato na interview na from Moncayo, no, na they were indeed victim rasad gajud na mga recruitment sa ila, no, na may promise na may trabaho na ila karion, ila abtan. So, kung nato tanawon, biktima rasad sila, so kinahanglan nato sad sila i-process, mahatagan ng assistance na ilatag kinahanglan, and then with the instruction of the mayor, ato sila tagpahilo na temporarily, no, sa ato residential center sa Anomar. And then of course the mayor instructed us to provide cash assistance para sa ila pagpanguli, no, sa ila lugar, especially kay dili taga Moncayo manini sila ang taga Surigao del Sur. So today o kuman jariya nato mga in charge sa AX nato na mga social workers, i-process nato sila tanan and we will provide them cash assistance right away. Kumanda June kung ano oras sila mahuli. Amo pa i-determine, ma'am. Mag-intake interview pa kami kung ano yung mga need nila along the way. So dili pa na ako malaong kung pila gajud ang amount basta kay cash. Oo. Determine pa na mo later. Kahapon, ma'am, apil na dyan ang pagkaon nila sa biyahe nila dito. Kahapon may amon na ko na bata, but okay raman kay may iban man niya both parents niya. So, pero may amon information na may mga nangabilin pa ng mga bata dito, pero with parents man sab kuno adto. O jay ila parents. Kira. Ani kahapon pila edad dito siya? 16 years old. Both parents ni Jai Iban, mama ug papa. Thank you. Ma'am Lenny. Yes, sir. Pagkauli na sila tanan? With the kuan, maghuyat ako sa PNP, sir, kung matapos na pag-process sila. Basta kay kami, kuman, amo na dani plus vouchers for cash assistance kay anytime na joy go signal from the PNP, pwede na. Ready na ang assistance nato sa ila. All right. So thank you so much, Ma'am Lenny Lira.